দেখুন শাড়ি একা চক করুছি পুরা দেখুন পিন্ধি দিবে বেলে পুরা ধুরিয়া নো একা জানি পকাবি শাড়ি দেখুন লেলা চক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला শাড়ি দেখুন এক নম্বর কোয়ালিটির ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক লেটেস্ট ডিজাইন যে भी নেবে দেখুন এটা তো পহলা বুকিং হবা যেটা দিছি দেখুন पूरा होलसेल प्राइस 8000 টাকা হোলসেল প্রাইসে আপনারা কিনবা দেখুন মাত্র 8000 টাকা 450 রে মিলি যাবে এটা দেখুন 2800 টাকার ডিজাইন দেখুন 4045 রু কম না দিবা দেখুন রামাগ্রিন কালেকশন দেখুন দেখুন আচল এটা রামাগ্রিন কলর দেখুন কেতে এফোর্ডেবল প্রাইস রে কেতে বঢ়িয়া কালেকশন দেখুন মাত্র 2600 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে খুঁজি খুঁজি আসবে তাঙ্কর ঘর কে দেখুন এই শাড়ি মানে কিনবা লাগি দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি মানে দেখুন কেতে কম দাম রে 2400 টাকা দেখুন এফোর্ডেবল প্রাইস রে বেস্ট ক্वालिटी সম্বলপুর শাড়ি আমরা খুঁজি চন কিনি বিয়া গলি ইনকে পলে আসুন ডাইরেক্ট কাহিনা পজো বহুত সস্তা সস্তা দাম রে কিনি কিনি নেবে বহুত বঢ়িয়া কোয়ালিটি শাড়ি এটা 3400 টাকা শাড়ি দেখুন পুরা লেটেস্ট क्वालिटी रो बेस्ट क्वालिटी रो पेपर बॉर्डर थान आ नवा आसी जे मात्र 3200 टंका देखुन साड़ी एक नंबर लाग देखुन विथ ब्लाउज पीस रे 3200 टंका देखुन खुश जे भी नेबे पूरा पोसाबात आगे साड़ी सबको जोहार और फिर थोड़े स्वागत आम रेमंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के आज का भी फिर थोड़े पहुंची गली लक्ष्मी मेहर नानी घर दुकान की जेंटा की रेमंडा रे अच्छे आ बहुत जना सुना बहुत ट्रस्टेड संबलपुरी साड़ी सेलर तांको जेन जेन साड़ी क्वालिटी रो मिलसी आपण माने खोजबे बेले भी कहीं ना एतकी एतकी क्वालिटी एतकी तब बढ़िया क्वालिटी रे एतकी बढ़िया सस्ता मिलसी आपण माने विश्वास न करन हेंदा हिसाब कलेक्शन आज भी देखाबाली पहुंची गली न तो केंदा साड़ी अच्छे केते प्राइस रे मिलु जे से आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर तक देखुन बहुत क्वालिटी वाला वीडियो देबा तो चलो वीडियो के बिना रिव्यू स्टार्ट करमा देखमा रेमंडा गारू बहुत सस्ता दाम रे संबलपुरी तांकर दुकान रे किछि इंता सब स्टॉक सब हफ्ता जिंदा देखा छै एंता भी देखे दउ देखुन आज भी नवा नवा स्टॉक सब आसी गलानो यार देखुन बहुत सारा कलेक्शन अछि जेतकी स्टॉक अछि तो पूरा महा मुश्किल है जेतकी पार्टी आबे बेले भी आपण माने साड़ी नै करके जे बोले भी फरक ना पड़े यारे तो जेतकी स्टॉक डा सामना लगा यारे भी स्टॉक अछि आके भी गोदाम रे भी ताको स्टॉक केतनी केते अछि आपण माने बहुत क्वालिटी वाला साड़ी तांको नो अवेलेबल पाइबे यारे देखुन हैंगिंग करा छै केते बढ़िया बढ़िया साड़ी तो जाओ डायरेक्ट तांको नो पजरामा तो देखो फिर क्या स्वागत हमारे चैनल रे नमस्कार लक्ष्मी मेहर गाँटा रेमंडा और डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ और सब तरह तो एड्रेस डिटेल कहा होचे तो एड्रेस टा हमर जेंटा कुष्टापड़ा रो गोटे पार्ट लागि जे कुमारपड़ा रे जेनो कि गणेश पूजा हमर गाँ रो फेमस गणेश पूजा हेसी से रो हेटा मेन रोड ऊपर हेसी का गणेश पूजा सेनो जस्ट 10 मीटर भीतर के अछि 10-15 मीटर भीतर के अछि अपन जदी आसु जन बेले दादा नंबर दिया ये सेठी कॉल करबे बेले आपण मानकू पूरा जे निया रिसीव करके आनबे आपण को आ सब साड़ी निया आसी घरे एटा देखि पारबे आ समस्त को सब व्यूअर्स मान को गोटे रिक्वेस्ट है कि से माने अपडेटेड वीडियो देखुन अपडेटेड वीडियो जेंटा जाउ छे प्रत्येक एवरी ट्यूसडे रे माने प्रत्येक मंगलवार रे जाउ छे तो सेटा देखुन जे से माने नुवा नुवा अपडेट पाउथेबे हाँ प्रत्येक हफ्ता मंगलवार दिन देखबे तांकर लक्ष्मी मेहर नानी घर वीडियो ऐसी जेंटा कि आपण माने मंगलवार दिन ठीक 10 बजे देखबार के पाबे आ सब वाला अपडेटेड वीडियो आउतुसी आ सब हफ्ता रे डिजाइन चेंज होतुसी ताते से सब साड़ी मन को ताबे वैरायटी पूरा चेंज आसी सेदिले बेले अपडेटेड वीडियो देखुन जे आपण पूरा लेटेस्ट कलेक्शन माने पाई पारबे तो आज का केन केन वैरायटी देखमा ए 1800 जेहेतु एबे मैरिज सीजन स्टार्ट हैला न हां एबे तो से कम दाम रो ही ऊपर जान के जिमा हां काई गले सब गिफ्ट दिया लागवा समतन को देबा ऐसा हम संबलपुरी रे जेंता तमे दिया थवा लागसी सबे जेंता ऐसा कोना कम सब कुछ जेंता दिया लागसी हेंदा कम दाम के बेसी चलसी तो जाओ हेंदा रही स्टार्ट करमा ए सब साड़ी माने आपण ऑनलाइन में मगे पारबे जेन साड़ी पसंद आबा के स्क्रीनशॉट करबे आ ऊपर देहतवा नंबर स्क्रीनशॉट पठेकरी एड्रेस पेमेंट देला बाद आपण जेन थिले भी आपण साड़ीटा घर के जेना अमेज़न फ्लिपकार्ट जेंता पहुंची से हेंदा साड़ीटा पहुंची जासी ट्रैकिंग नंबर भी दे देसन जे आपण माने ट्रैक भी करि पारबे तो जाओ बिना रिव्यू स्टार्ट करमा देखमा 1800 रो देखमा 1800 टंका देखुन साड़ी स्टार्ट जासी संबलपुरी साड़ीटा हाथ बुना सब साड़ी आ संबलपुरी हैंडलूम एटा देखुन डाला चल आ बॉडी देखुन सब 1800 ए सब 1800 मात्र 1800 रे अवेलेबल हे जेबा ए 1800 लेखा देखुन मात्र अवेलेबल तार पर एटा गुटे देखुन ये सब 1800 टंका लेखा बहुत बढ़िया जबरदस्त अच्छे सब 1800 ये सब 1800 लेखा आसीबा बहुत बढ़िया क्वालिटी अच्छे एटा गुटे देखो केते फिनिशिंग काम केते आंचल भी फिनिशिंग रे अच्छे और बॉडी रे देखो केते बढ़िया अच्छे फिनिशिंग अच्छे ए दादा मात्र 2500 रे आसबा 2500 टका साड़ी टी देखो केते सफा दिचे केते बढ़िया क्वालिटी रो देखो तार पर एटा देखो इधर देखो आंचल केते बढ़िया डिजाइन अछि आ तार बॉडी रे देखुन
এটা হচ্ছে 3000 র শাড়ি 3000 আর বড়িয়া ফুল আছে ফুলটা দেখুন বড় শাড়ির যেটা ধড়ি আছে হেন্দা আছে পুরা শাড়ি দেখুন 3000 টঙ্কা বিহা বরপন সিজন লাগি দেখুন দিয়া থোয়া লাগি দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি আছে ডেলি ইউজ করবা লাগি বহুত বঢ়িয়া আছে শাড়ি মানে ঘিনবা লাগি চাହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ଦୁଇଟି ସୁବିଧା ଦେସନ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ସେଲର ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ এটা ବି 3000 পড়বা এটা ବି 3000 ଟଙ୍କା ପଡବା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଘିନା ବିକା କରୁଛନ୍ କାହାର ଗୁଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାଇଁ ଆବାର ଦେଲା ଏତ କଥା କନ ଆଉ WhatsApp ରେ ଯେନ୍ ମାନେ ମେସେଜ করবে ବି দেখবে সাথে সাথে রিপ্লাই দিয়ে আসি এটা লাচল আর বডিটা দেখুন মাত্র 2700 রে মাত্র 2700 টাকার শাড়ি দেখুন বহুত পজিটিভ রিভিউ তাঙ্কর আছে সেলর বহুত ট্রাস্টেড সেলর আপন মানে বহুত বিশ্বাস সহিত ঘিনি পারবে এটা দেখুন আচ্ছা নয়া ডিজাইন র শাড়ি এটা দেখুন বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে মাত্র 2400 রে মাত্র 2400 টাকারে বহুত বঢ়িয়া দিছুছে তারপরে দেখমা এটা বি গুটে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন ডে বঢ়িয়া কলর গুটে এটা হলা তারা আচল আর বডিটা দেখুন এটার দাম 2700 মাত্র 2700 টাকা দেখুন এটা বি লেটেস্ট ডিজাইন আর নয়া ডিজাইন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কোয়ালিটির শাড়ি দেখুন কেতে কেতে কম কম দাম রে মিলুছে এটা বি দেখুন নয়া ডিজাইন র আছে এক নম্বর লাগুছে এটা হলা তার আচল আর তার বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে তার ধড়িতে বি দেখুন কেতে ফিনিশিং এটার দাম কানা আসবা 2800 রে আছে 2800 টাকার শাড়ি দেখুন 4045 কম কে না বলুন যদি পচরাবে বেলে দেখুন হ্যাঁ লেভেল র শাড়ি দেখুন আর শাড়ি দেখুন কেতনি কেতে সস্তা রে আপন ঘিনি পারবে সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম আমার রেমন্ডা গাঁর আচল আচ্ছা আচল তার বডি দেখুন 2700 রে এটা বি দেখুন 2700 টাকারে পুরা লেটেস্ট আর নিউ নিউ ডিজাইন দেখুন আজর ভিডিওতে তো এথর তাঙ্কর ডেট বি মেনশন করা হবা দেখবে ভিডিও উপরে এটা আচল আর লেটেস্ট ভিডিও হি সবলে দেখুতবে প্রিফার করবে যে আপন মানে লেটেস্ট ডিজাইন আর সেই স্টক আপন মানে পাইবার পসিবিলিটি বহুত 2800 রে মিলি যাবে এটা দেখুন 2800 টাকার ডিজাইন দিয়ে দেখুন 4045 রু কম না দিসবা দেখুন এটা দেখুন রামাগ্রিন কলর পুরা নয়া নয়া স্টক আসি যাইছে এটা তার আচল আর তার বড় নিউ ইয়ার স্পেশাল বড়দিন স্পেশাল রে সব নিউ নিউ কালেকশন দেখুছন আপন মানে রেমন্ডা গাঁর 2900 টাকার দেখুন মাত্র কেতে বঢ়িয়া কলর কম্বিনেশন আছে দেখুন ডালা দেখুন আঁচল আর বডির দেখুন এটা দাম এটা 2800 পড়বা 2800 টাকা পড়বা সব নয়া নয়া ডিজাইন এটা দেখুন আঁচল আর রামা গ্রিন কলর আছে এটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন আছে 3000 আছে 3000 টাকার আসি যাবা जोरदार कलेक्शन जोरदार प्राइस देखुन केते बढ़िया बढ़िया डिजाइन देखुन से ही पसंद लागिबा डाला आचल आ बॉडी देखुन 2900 टाका देखुन तांकर जेन जेन डिजाइन देखो जन देखबे मार्केट सारा खोजबे कहीं ना पर तांकर सेपरेट बुनकर अछन तांकर निजा डिजाइन रे बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखुन डाला देखुन आचल एटा भी रामा ग्रीन कलर देखुन केते अफोर्डेबल प्राइस रे केते बढ़िया कलेक्शन देखुन मात्र 2600 रे 2600 टाका रे देखुन केते बढ़िया अछि खुजी खुजी आसबे तांकर घर के देखुन ई साड़ी माने घिनबा ले देखुन केते बढ़िया बढ़िया साड़ी माने देखुन केते कम दाम रे ई क्वालिटी रो साड़ी खोजुत हुए कहीं ना पान देखुन एतकी कम दाम रे आचल आ तार बॉडी देखुन 2600 टाका घिनबा ले पाबे देखबे खास लक्ष्मी मेहर नानी घर दुकान रे जेना कि रेमंडा रे अछि और रेमंडा के आसुन बहुत सुविधा अछि अपन माने आसीगिरी घिनबा लगी आ बहुत बढ़िया रेट अपन माने घिनी पारबे ट्रस्टेड सेलर एटा देखुन हाफ हाफ रे अछि 2500 टाका এটা গুলো দেখুন এটা আচল এটা বি হাফ হাফ রয়েছে 2700 টাকা তারপরে এটা দেখুন এটা দেখুন আচল আর তার বডিটা দেখুন 2800 টাকা মাত্র एक से एक डिजाइन एक से एक कलेक्शन আপনারা দেখবালে পাউছেন এটা কম দাম কি কালেকশন দেখো আকে আকে ওয়েট করতন দাম কি কালেকশন বহুত বড়িয়া বড়িয়া বড় আচল দেখুন সে বড় শাড়ি যেন আচল সে হেন্দা আচল দিছে আর তার বডি দেখুন পরবা ডিজাইন মাত্র 2700 পরপল গুলো দেখুন মাত্র 2700 টাকা শাড়ি দেখুন এক নম্বর কোয়ালিটির শাড়ি মানে এগ্রেসিভ প্রাইস আপনারা ঘিনুচন এটা সব চিপ প্রাইস এটা হলা আচল আর তার বডিটা এটা সব পিওর সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম সব হাত বুনা শাড়ি মানে এটা যেটা কি আমার সম্বলপুরি হ্যান্ডলুম বেলা বহুত জনা শোনা বহুত ফেমাস আপনারা এতকি কম কম দাম রে রেমন্ডা গানো ঘিনি পারবে এটার দাম কেতে কইলে কি এটা 2700 এটা 2700 দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালার গুটে তারপরে এটা দেখুন বাহারলান এটা আচল এটা রেড কালার গুটে দেখাইতলা রেড রে গ্রিন থিলা এটা গ্রিন রে রেড আছে গ্রিন রে রেড আছে ইতির কম্বিনেশন বি বঢ়িয়া আছে কেতে সফা দিছে কামটা দেখুন এটার দাম কেতে আসবা 2800 আসবে 2800 টাকা রে দেখুন
आम जल्दी जल्दी देखे दौचु कही दौचु आप जेन जेन शाड़ी बुकिंग करवा ले चाहछन एतार पूरा फोटो मागबे बेले भी आपन को पठाबा एटा आंचल आ तार बॉडी देखुन एटा भी बढ़िया दिसुजे एटा पड़बा 2500 एटा पड़वा 2500 टंका तार पर देखमा एटा गुटे तार देखे ना जेन हेड टाइप रो अछि एटा लादा आंचल आ बॉडी डिजाइन अलगा अछि बाकी हे कलर कॉम्बिनेशन रे एटा के देसबा एटा 2600 रे 2600 टंका रे देखुन डिजाइन केतनी केते अछि सब तो आपन को देखे ना होय देखमा आ दु तीनटा देखो और तापर दाम क्या साड़ी देखमा दाम क्या बोला मिड रेंज रो एटा लादा आंचल आ तार बॉडी देखुन केते बढ़िया दिचे तार दाम 2400 टका देखुन एफोर्डेबल प्राइस रे बेस्ट क्वालिटी रे संबलपुर साड़ी जेना खुजुचन किनी बिया करिया लई इनके पले आसन डायरेक्ट कहीं ना पचरो बहुत सस्ता दाम रे घिनी घिनी नेबे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी साड़ी एटा तार केते कहले तार दाम 2400 टका देखुन मात्र विश्वास ना लगे जेते देख सस्ता जेते साड़ी देखुन बटरफ्लाई डिजाइन देखुन केते सफा दिचे साड़ी डाला तार आंचल एटा बहुत शाइनिंग दे आ बॉडी देखुन केते शाइनिंग देखुन पूरा से बॉड साड़ी रे जेंदा शाइनिंग ऐसी कपड़ा क्वालिटी दिसे है ना 2800 टका देखुन एटा तो हला एफोर्डेबल प्राइस रे जेना तमने कम दाम किया तार पर देखमा हमें तानो टिके थान साड़ी पेपर बॉर्डर जेना कहसु बहुत डिमांडिंग आ बहुत परचेस करू जन यानी एतकी डिमांड जे तकर पूरे भी ना पार आ जेन साड़ी देखले जल्दी जल्दी बुकिंग करबे बेले जल्दी जल्दी स्टॉक पाई पारबे ना तो स्टॉक माने सब आउट ऑफ स्टॉक है देखुन मयूर पॉइंट डिजाइन रे छै कलर भी एंदा दिसु जे देखो 3500 टका देखुन पेपर बॉर्डर नवा डिजाइन एटा लादा आंचल और तार बॉडी देखुन मात्र 3500 टका कलर में तार कलर ऑप्शन भी अवेलेबल अच्छे जहाँ की जिन कलर पसंद आवा रामा ग्रीन कलर रे पिंक कलर एटा देखुन बेबी पिंक कलर रे अच्छे 3500 लेखा आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करले जदी चाहो जो स्क्रीनशॉट करबे ऊपर देहतबा नंबर रे स्क्रीनशॉट पठोना टिक मार के पठोन जेन साड़ी आपण एटा गोटा डिजाइन एटा गोटे देखुन नवा पूरा लेटेस्ट आसी ई हफ्ता रो डिजाइन एटा देखुन प्रत्येक हफ्ता सब अपडेट से हमर चैनल रे देखि दुए इडा आंचल 3400 टका ताकर वीडियो रे देखबे सो रे डिफरेंट पाइबे देखुन मात्र 3400 टका रे साड़ी देखुन पूरा लेटेस्ट क्वालिटी रो बेस्ट क्वालिटी रो पेपर बॉर्डर थान आ नवा आसी जे तार पर देखुन इडा भी बहुत चलु जे यानी टेराकोटा रे होछे एडाला तार आंचल केते बढ़िया আছে आ तार बॉडी रे देखुन केते बढ़िया दिचे एदा दाम 3300 टंका मात्र एटा देखुन टेराकोटा रो चक्र माने আছে नवा डिजाइन रो भी गुटे আছে एडाला तार आंचल आ तार ब्लाउज पीस रे सबुती ब्लाउज पीस जहां पेपर बॉर्डर देखाई जे 3300 देखुन पूरा केते बढ़िया दिचे आ रेट भी एकदम पूरा बेस्ट আছে बजट रे আছে तार पर देखमा धड़ी वाला विथ ब्लाउज पीस देखुन पाटो बॉर्डर रे আছে सिल्क बॉर्डर रे केते चमकु जे देखुन आंचल देखुन केते सफा काम है जे देखुन केते शाइनिंग हो साड़ी रे देखुन और बॉडी रे देखुन गॉर्जियस हो पूरा साड़ी रे एतर दाम 3800 टका रे साड़ी रो क्वालिटी देखुन पूरा बेस्ट होचे पूरा चीप प्राइस रे मिलु छे तार पर देखमा एटा गुटे देखुन एटा ला आंचल आ तार बॉडी रे देखुन केते बढ़िया আছে 3500 टका देखुन साड़ी ए ब्लाउज पीस आसबा नै हां ब्लाउज आसीबा देखुन 3500 टका रे विथ ब्लाउज पीस ए देखुन मेहंदी कलर रो धड़ी आंचल एक नंबर আছে एटा तार आंचल केते शाइनिंग हो देखुन 3500 रे मिली आ बॉडी देखुन कि 3500 टका रे मिली बा एतार ब्लू कलर भी गुटे आसी एतार ब्लू कलर भी गुटे आसीबा अवेलेबल एटा देखुन एटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन परभा डिजाइन रे আছে केते शाइनिंग हो देखुन मात्र 4300 टंका रे देखुन बेस्ट क्वालिटी साड़ी आपण माने घिनबा लई पाबे रेमंडा गानो देखुन केते बढ़िया डिजाइन रो साड़ी मिली जे डिजाइन कम रेट में देखे देला एटा ब्लाउज पीस वाले विथ ब्लाउज पीस वाला देखुन गुटे कम रेट जन्ना देखाइला से ब्लाउज पीस नाते यदि ब्लाउज पीस अच्छे एडाला तार बॉडी रे देखुन एटा दाम काना आसबा मात्र 3200 टंका रे देखुन साड़ी एक नंबर लागो देखुन विथ ब्लाउज पीस रे 3200 टका रे देखुन खुश ये जे भी नेबे पूरा पोसाबा ताकि साड़ी माने सबो साड़ी देखुन पसंद लागियो कि ऐसी साड़ी बाउंडबार लाग ना एडाला आंचल आ बॉडी देखुन फिनिशिंग दे देखे दुनिया पाखु देखले ही आपण जानि पाबे साड़ी मानर क्वालिटी आ एटा देखुन पाटो साड़ी पाटो धड़ी रे होचे एदार दाम काना आसबा एतार दाम आसबा 3800 3800 देखो 3800 रे भी जे नबा कि नहीं एक नंबर हवा पूरा देखुन पूरा पोसाबा तार पर देखमा रामा ग्रीन कलर देखुन फिनिशिंग वाला पूरा सफा दिचे साड़ीटा
पूरा प्रिंट कला है पूरा प्रिंट कला एटा ला आंचल आ तार बॉडी रे देखुन पूरा प्रिंट कला लेखे दिछि तार दाम 4500 4500 टका रे बेस्ट बा साड़ी रा तार पर देखुन बेस्ट क्वालिटी रो साड़ी टा गुटे भी एटा ला देखुन आंचल चल देखो क्वालिटी दिछि आंचल पाट धड़ी रे अछि आ बॉडी देखुन पाटा धड़ी रे अछि धड़ी भी केते सब धड़ी कम मान होछि 5200 टंका देखुन पूरा लेटेस्ट और नया डिजाइन मार्केट रे फर्स्ट टाइम आपण माने पिनबे देखुन ये देखुन बॉक्स बॉक्स की डिजाइन अछि गॉर्जियस अछि एटा हला देखुन आंचल आ तार बॉडी रे देखुन बढ़िया अछि एटा 4500 रे मिली जो 4500 टंका रे मिली जेबा एटा चेस्पटी बेग बोलसन टिकली सप्ता बोलसन टिकली सप्ता रे अछि देखुन एटा चेस्पटी सप्ता भी क्वेश्चन एटा आई साड़ी रे भी चाहिदा बहुत एटा हला तार आंचल भी एंता सप्ता डिजाइन अछि आ बॉडी रे देखुन पूरा फोटोजेनिक साड़ी माने देखुन एटा पिन्ही दिबे बेले पूरा बेस्ट क्वालिटी तमे फोटो वीडियो सब प्रकार रे देखुन हेंदा हिसाब साड़ी रे दाम करा आसबा मात्र 4300 टंका रे देखुन केडे बड़ साड़ी एरो ब्लाउज ना আছে एदी ब्लाउज ना আছে सप्ता रे प्राय करी ब्लाउज ना আছে जेंती सप्ता आसी बड़ हेवी सप्ता एटा देखुन एटा भी देखुन क्वालिटी वाला साड़ी एटा देखुन एटा आंचल आ बॉडी रे देखुन बड़ा बढ़िया 4500 टंका रे जेंता 4500 टंका देखुन साड़ी रो क्वालिटी देखुन बेस्ट क्वालिटी एटा गुटे भी देखुन डिजाइन देखुन आंचल एक नंबर से आंचल और बॉडी देखुन सिल्क बॉर्डर अछि एटा भी रामा ग्रीन कलर रे अछि डबल कलर अछि गुटे से डबल कलर शाइनिंग कलर है शाइनिंग कलर रे अछि एता प्राइस 4500 4500 टंका मात्र एटा गुटे भी देखुन न्यू डिजाइन केनता दिसुई साड़ी रे देखुन छोट सप्ता रे अछि पूरा डॉट बाई काम है डाला तारा आंचल आ बॉडी रे देखुन बढ़िया अछि मात्र 5000 टंका साड़ी देखुन पूरा गुटे पूरा गॉर्जियस दिसि गुटे दूसरा टाइप रे दिछि देखुन सबकोन अलगा टाइप रो साड़ीटा आपण माने घिनबा लगी पाबे डबल बॉर्डर रो जेन कलेक्शन मिलबा देखुन पूरा क्वालिटी रो एक नंबर केतेडा खाली शो कर दा हो जे 5-7 टा देखे दमा कलर वेरिएंट बाकी घर के विजिट करले बहुत सारा देखि पारबे डबल 6000 एटा 6000 टका लेखा देखुन बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी देखुन ग्रीन रे पर्पल रो बॉर्डर देखुन ग्रीन रे पर्पल कलर रो बॉर्डर अछि एटा डबल कलर 6000 देखो तापरे 6 धड़ी दा तापर देखमा 6 धड़ी अधिका सेडा देखमा तापर देखमा सप्ता वाला देखुन डबल सप्ता अछि आ क्वालिटी देखुन माछा डबल धड़ी रे अछि डबल धड़ीटा केते यूनिक अछि देखो छोट धड़ी रे अछि एटा देखुन आछ उषा धड़ी जाको पसंद लागै देखुन केते बढ़िया धड़ी छै केते फिनिशिंग दिछे केते सुंदर दिछे साड़ी देखुन छोट सप्ता रे एटा दाम एदार दाम पड़बा 8200 टका बहुत फिनिशिंग रहबा हेवी बहुत फिनिशिंग रहबा हेवी क्वालिटी रो साड़ी देखुन एक नंबर सूता 120 नंबर सूता जिना संबलपुरी रो बेस्ट सूता देखुन आपण माने घिनी पारबे देखुन तार पर देखुन इंदा टाइप रो डिजाइन देखुन खोजबे बेले कहीं नहीं लेकिन ताको एक्सक्लूसिव मिलसी रेमुंडा गाँव लक्ष्मी मेहर नानी दुकान रो देखुन ढेला तारा आंचल तार बॉडी देखुन 7500 टका देखुन 6 धड़ी रो केते बढ़िया कलर ई धड़ी माने यूनिक आछबा यूनिक धड़ी माने देखुन लेटेस्ट धड़ी माने तार बेस्ट धड़ी माने एटा देखुन आ गुटे भी केते बढ़िया डिजाइन टे एटा माछ धड़ी रो छै 5 धड़ी रो छै एटा देखुन आंचल आ तार बॉडी रो देखुन बहुत बढ़िया दिचे तार दाम 8300 टंका रे तापर देखुन एटा सप्ता वाला डिजाइन गुटे होचे एटा भी 6 धड़ी रो छै आंचल देखि देखुन आ क्वालिटी देखुन एटा तार बॉडी रो देखुन केते बढ़िया दिचे एटार दाम पड़बा 8200 टका देखुन इते फिर व्हाइट पट्टी डिजाइन जाई छै सेति लेवल एक्स्ट्रा पसंद दिचे पूरा यूनिकनेस साड़ी माने तार पर एटा गुटे देखुन यूनिक क्वालिटी रो साड़ी एटा भी एटार बॉडीटा
ଧଡ଼ି ସବୁ ୟୁନିକ୍ ଆସବ ସବୁ unique ଇହାଦେ ଶାଢ଼ୀ ଯେନ୍ତା ମାନେ ଧଡ଼ି unique। ନୂଆ ଧଡ଼ି ଖୋଜୁଛନ୍ ହୁଁ ସବେ ମାଛ ଧଡ଼ି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଧଡ଼ି ପିନ୍ଧବାଲେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ସବୁ ଇହାଦେ ଧଡ଼ି ଦେଖୁନ୍ ଧଡ଼ିର ସେ ଲେଭେଲ ବେଲ ଠିକ ଦେଖୁନ୍ ଷ୍ଟାର ଟାଇପ ର ଷ୍ଟାର ବି ଅଲଗା ଟାଇପ ର ଅଛି ଏଟା ଦାମ କେତେ আসবা କହିଲେ କି ଇତାର ଦାମ ଆସବା 7700 ରେ 7700 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା डबल पीस अच्छी डबल पीस ଅଛି ନା তারপর দেখমা তারপর দেখুন এটা বক্স বক্স এগিরি ঘর ঘর ডিজাইন টাইপ আছে তার মানে কোঠি কামরে কলর কম্বিনেশন কেতে বঢ়িয়া আছে এটা দেখুন আঁচল আর তার বডি দেখুন কোণার্ক মন্দির ডিজাইন আছে 7800 7800 রে শাড়ি দেখুন কেতেটা ধড়ির এক নম্বর শাড়ি এটা গোটে দেখুন শাড়ি একা চক করুছে পুরা দেখুন পিন্ধি দিবে বেলে পুরা ধরিয়ানো একা জানি পকাবি শাড়ি দেখুন এটা আঁচল पीस वार अच्छी ब्लाउज पीस ওয়ার্ক वाला শাড়ি ফির দেখুন এক নম্বর কোয়ালিটির ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক লেটেস্ট ডিজাইন যে বি নেবে দেখুন এটা তো পহলা বুকিং হবা যেটা দিছি দেখুন পুরা হোলসেল প্রাইস 8000 টাকা রে হোলসেল প্রাইস আপনার মানে কিনবালে দেখুন মাত্র 8000 টাকা শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আর সফটার কোয়ালিটি দিকে দেখুন এক নম্বর শাড়ি যেন না কখন এইটা সে শাড়ি এটা আর কোয়ালিটি রে যে মানে কম্প্রোমাইজ না করছন ইনকে ডাইরেক্ট আসুন তারপর দেখমা হেতার বি সবটা কেতে ক্লিন আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর তার বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিশুছে 9200 9200 টঙ্কারে এটা বি গোটে দেখুন জবরদস্ত আছে ছ ধড়ির আছে এটা হলা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন ছ ধড়িরে আছে কিন্তু সফটটা দেখুন গোটে নয়া স্টাইল শাড়ি মানে কোয়ালিটি দেখুন বেস্ট টু বেস্ট কোয়ালিটি শাড়ি যেন মানে খুঁজুছন বিয়া করিয়া লাগি আর পার্টি 7800 7800 টাকার শাড়িটি দেখুন এক নম্বর লাগি শাড়ি মানে আর তারপর দেখুন এটা ট্রিপল সফটার 3 লাইন সফটা শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন এটা বি বেস্ট কোয়ালিটির আঁচল দেখুন আর তার বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া দিছে শাড়িটা এটা দাম কেন আসবা 9500 9500 দেখুন শাড়ি পুরা লাইট লাগলা ভাই দিচ্ছে দেখুন শাড়ি মানে চমক টিকে দেখুন আপনারা যদি দেখি আসবে বলে বি তাঙ্কর দোকানে কিনি সিওর পছন্দ লাগবা হেতকি কোয়ালিটির আপন মানে ঘিনি করে হি নেবে পুরা গ্যারান্টি এটা দেখুন এটা আঁচল আর বডি দেখুন শাড়ি তাকনো কেতনি কেতে আছে ডবল সবটা 6 ধড়ি ডবল সফটা 6 ধড়ি আছে তার দাম মাত্র 8000 রে 8000 টাকা দেখুন ডবল সফটা উইথ 6 ধড়ি वाला শাড়ি দেখুন 8000 টাকারে এটা গোল্ডেন ইয়েলো এবে ম্যারেজ সিজন লাগি রে দরকার পড়ছে এটা আঁচল কেনতা এটা তার আঁচল দেখুন केते छोट छोट बांधा पड़ ছোট ছোট বাঁধা পড়িছে আর বডিটা দেখুন লহরিয়া সফটারে আছে এটা গোটে নয়া স্টাইলের সফটা আছে তার দাম এটার দাম মাত্র 7700 রে 7700 টাকারে দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি তারপরে দেখমা लास्ट पीस আজর লাস্ট কলেকশন তো তাকনো কেতনি কেতে আছে লেকিন ভিডিও রে আজকাল লিমিটেড টাইম দেখাই যে আপনার বেস্ট টু বেস্ট কলেকশন এটা তার আঁচল যদি ঘর কেনতা পুরা আঁচল দেখুন জঙ্গলি জঙ্গলি আঁচল এটা জঙ্গল সব পুরা পুরা আছে আঁচল রে আর বডি দেখুন ডবল সফটা দেখুন নয়া স্টাইলের সফটা কেন্দা দিশুই শাড়ি দেখুন এটার দাম এটার দাম পড়বা 8000 টাকা 8000 টাকা দেখুন বেস্ট টু বেস্ট নয়া স্টাইল র বি সবটা আছে আর নয়া ডিজাইন র বি শাড়ি দেখুন আর সিল্ক বর্ডার আছে তার দাম 8000 টাকা এটা মানে সবু শাড়ি আপনার মানে যেন শাড়ি পছন্দ লাগলা অনলাইন মগাই পারবে আপন যেন থলে বি ঘরকে এটা আপন কনকে উইদিন এ উইক তার মানে গোটে সপ্তাহ ভিতরে পৌঁছিবা ওড়িশা ভিতরে অচন বেলা 2 ରୁ 3 দিন ভিতরে পৌঁছিবা আর অনলাইন মগাবার প্রসেস ফের কই দઉં যেন শাড়ি বি পছন্দ লাগলা স্ক্রিনশট করুন আর উপরে দেখাতো নম্বরে যেন স্ক্রিনশটটা পঠাবে হোয়াটসঅ্যাপ রে আর এড্রেস পেমেন্ট আপন এড্রেস পেমেন্ট করে সারলা বাদ আপন যেন থলে বি শাড়িটা স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পঠাই দেবে আর যদি বি আপন যদি অনলাইন ঘিনবা লাইন না চাহবা ঘরকে আসুন আও বঢ়িয়া আছে আপন মানে যেতকি স্টক আছে আও এটা আপনাদের ভিডিওতে पाटो भी तो अच्छी देखिए ना पाटो भी तो कितनी कितनी कलेक्शन अच्छे लेकिन वीडियोटा देखाले बहुत लंबा है आप घर के विजिट करबे बहुत सस्ता सस्ता दाम रे पाटा शाड़ी भी घिनी करी नहीं पारबे घर के आसबे एड्रेसटा फिर के कह दो जे रेमंडा बरगढ़ नु मात्र 20 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट भी हमर बरगढ़ आ संबलपुर जारो जिन माने आसबे संबलपुर नु मात्र 40 किलोमीटर पड़ছে रेंगाली केमनो आसला रेंगाली केमनो आपण केनला केला आसी पारबे भेड़े नु भी সম্বলপুর अराउंड 30 किलोमीटर आसले रेगाली कैब छक पड़सी रेंगाली केम छकटा पड़ी जिबा एटा तो सब घिनवार प्रोसेस बते देली एटा आपण माने ई हिसाबे घिनी पारबे तो आजर वीडियो आपण को केनता लागला कमेंट रे कहून जेन माने फेसबुक देखुजन पेज के फॉलो करी करी गुडे गुडे शेयर करूँ तो ए वीडियो नन करबा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां जय मां